अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान बड़ी कामयाबी के साथ इस जंग को, असाबी जंग को समझ लें और वेपन्स की जंग को आप समझ लें कि लड़ रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ जीत रहा है। और अब इसराइल के अंदर जो है वो तबाही और कोहराम मच गया है, और वो इसराइल जिसने ईरान के ऊपर गलती कर कर ली है हमला करके, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जैसे हम फ़लस्तीन को मार रहे हैं उसी तरह से हम ईरान को भी मार लेंगे। तो उनकी ये बहुत बड़ी गलत फहमी साबित हुई है। कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं उनकी डेड बॉडीज अब सामने निकाली जा रही हैं। कौन कौन इस जंग के अंदर मारा गया है, इसराइल किस किस की मौत को छुपा रहा था, और किस किस के एविडेंसेस आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो इससे पहले कि आज का ब्लॉग जो है उसका बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा हुआ था कि क्या आप अहले तशीह हैं जो आप इतना ज़्यादा ईरान की खबरों के बारे में हमें बता रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो है, इतना ही बहुत है, वरना तो हम बहुत ही गुनहगार हैं। तो अहले सुन्नत हूँ, लेकिन मैं हक और सच के साथ खड़ी होती हूँ। और माजी में मैंने ईरान की बहुत सारी पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत तनकीद भी की है, लेकिन जब आपको एक चीज़ हक और सच के साथ नज़र आए तो आप उसके साथ खड़े हो जाओ। और अगर आपको कोई चीज़ गलत लगे, तो वो कितना ही हक सच पे आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर वो गलत है तो आप उस गलत को गलत कहने की जुर्रत कीजिए। तो मेरे ख्याल से हमें मसलक की जंग में नहीं पड़ना चाहिए। हम सब कलमा गो हैं, पता नहीं अल्लाह ताला ने हम में से किसको बख्शना है और किसको नहीं बख्शना। पता नहीं हमारी हमारी किस तरह की जर्नी होनी है, पता नहीं हमने आगे जन्नत का दरवाज़ा भी देखना है या नहीं देखना। लेकिन बहरहाल इतनी कोशिश करनी चाहिए कि आपका ज़मीर बिल्कुल पाक साफ़ हो, मुतमईन हो, और आप जो रिपोर्ट करें आपको उस पर यकीन हो कि भाई मैं जो कह रहा हूँ उसके बाद मेरा ज़मीर मुतमईन है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए जनाब, आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही है या अगर मैं थोड़ा सा खांसी वगैरह करूँ तो उसके लिए माजरत खा हूँ। वैसे अजीबो गरीब किस्म की कहानी हुई है कि जनवरी का जो मंथ गुजरा है उसमें इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी थी यहाँ पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर में, कि हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के अल्लाह ताला से दुआएं करते थे कि या अल्लाह पाक ये जनवरी की जो सर्दी है ना इससे हमें बचाएं। टेम्परेचर रात को जो है वो 2 और 3 होता था, और वो 2 और 3 का टेम्परेचर भी हमें ऐसे लगता था जैसे माइनस में जा रहा है, इस कदर ठंड थी। तो ऐसा महसूस होता था कि आगे फरवरी और मार्च के अंदर जो है वो लाइट सी सर्दी होगी, हल्की सी खुनकी होगी हवा में। लेकिन जब गर्मी आई है, मौसम चेंज हुआ है, तो इतनी तेज़ी के साथ चेंज हुआ है कि सब लोग जो है ना वो वायरल, किसी को बुखार हुआ हुआ है, किसी को खांसी हुई हुई है, किसी के साथ कोई मसला, किसी के साथ कोई मसला। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे फ़ीवर नहीं हुआ, लेकिन मुझे बड़ी शदीद किस्म की खांसी, और बुखार तो नहीं हुआ लेकिन ज़ुकाम बहुत ज़्यादा मुझे हुआ हुआ था। और मैंने वो पैनाडोल CF खाई और उसके बाद मैं कुछ बात करने के काबिल हुई हूँ, अदरवाइज़ तो मेरा बड़ा बुरा हाल था। वैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो 500 ग्राम वाली जो एक टैबलेट आती है वो खाओ, लेकिन मैंने कोशिश की कि इतनी हैवी डोज में ना ही खाऊं तो बेहतर है। तो आप लोग पंजाब से अगर बात कर रहे हैं और अगर आप भी इस तरह के किसी इन्फेक्शन का शिकार हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से आप ठीक हुए, और क्या आप लोग भी कैवे वगैरह पी रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि अगर कुछ और लोग हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देखें तो वो उस तरह करके थोड़ा सा उनको आराम मिले, थोड़ी राहत मिले। बहरहाल अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, और इसराइल के अंदर जो तबाही मची है और जिस तरह से ईरान ने उनको धूल चटाई है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले ये बयान दिया कि अब ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपको लगता है कि ट्रंप इतना अच्छा है कि वो ये बयान दे दे? ट्रंप ने ये बयान सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि इस वक्त इसराइल के अंदर जो है वो इतनी तबाही मची है कि जो वहाँ के इसराइलियंस हैं वो तो नहीं किसी को बता रहे, लेकिन जो इंडियंस वहाँ पर जाकर पनाह गुज़ीन हैं, या आपको पता है इंडियंस को बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे रहने की इजाज़त है, वो वहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, तो उन्होंने बंकर्स के अंदर जा जा के जो है बाकायदा तौर पर वीडियोज़ बना के पोस्ट कर दिए हैं, वायरल कर दिए हैं। तो अब ऐसे में जो हलाकतों की तादाद है वो कहा जा रहा था कि इसराइल छुपा रहा है, लेकिन अब खबर कुछ इस तरह से आ रही है, और बड़े ख़तरनाक किस्म की शख्सियात हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जो बड़ी VVIPs थी इसराइल की, और उनके मरने के बाद इसराइल की कमर टूट गई है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये बयान देना पड़ा है। और कहा जा रहा है कि बैकडोर अब बड़े चैनल्स के साथ बातें हो रही हैं। तो अब कहानी जनाब इस तरह से है कि खबर कुछ इस तरह से आ रही है कि ईरानी हमले में ईरान ने जो हमला किया ना लास्ट, देखें ईरान के आयतुल्ला खामनाई को तो उन्होंने शहीद कर दिया, और खामनाई जो है उनके पास ये ऑप्शन था कि वो किसी और कंट्री में फ्लाई कर देते, लेकिन इसी को कहते हैं जुर्रत और बहादुरी। जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने शहादत, जामे शहादत नोश किया। तो ईरान ने ये ऐलान किया था कि अब हम सरेंडर नहीं करेंगे, मौत का बदला मौत होगा, और हम अगर हमारे आयतुल्ला खामनाई को शहीद किया है तो हम आपके नेतन्याहू को नहीं छोड़ेंगे। अब जिन जिन की डेथ्स हुई हैं ज़रा वो सुनते जाएं और महजूज होते जाएं।
ईरानी हमले में ये जो लास्ट हमला किया है ईरान ने इसराइल के ऊपर, तो इसराइल की कमर कैसे टूटी है जनाब कि उनके वजीर आजम के घर के ऊपर बाकायदा तौर पे हमला हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी यहूदी हैं वो बड़े सख्त घबरा गए हैं। अच्छा, वो घबरा क्यों गए हैं? वो इसलिए घबरा गए हैं क्योंकि इसराइल के अंदर ये नैरेटिव बनाया गया था कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है, उनका जो दिफाई निज़ाम है, जब भी कोई मुल्क अपनी तरफ से कोई मिसाइल फेंकेगा तो इसराइल जो है वो उसको इंटरसेप्ट कर देगा, उसको, उनका जो दिफाई निज़ाम है उनको हवा के अंदर ही मार देगा उन मिसाइल्स को। लेकिन वो मिसाइल्स अपने बाकायदा निशाने के ऊपर जाकर गिरे हैं, और जब वो अपने निशाने के ऊपर जाकर गिरे हैं तो जो वहाँ के यहूदी हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं। वो नेतन्याहू के खिलाफ तो वैसे ही बड़े थे, बड़े अरसे से वहाँ के जो मकामी यहूदी हैं वो कह रहे थे कि इस जंग को ख़त्म करो, लेकिन जो नेतन्याहू है उसके सर के ऊपर वैसे ही खून जो है वो सवार था। अब ऐसे में ईरान ने इसराइल के वजीर आजम के घर के ऊपर जो है वो मिसाइल दागा, जो कि कामयाबी के साथ जाके उसके घर के ऊपर गिरा, और उसमें एक अहम हलाकत का खदशा ये हुआ है कि साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है, ये मैं नहीं कह रही, ये कोई और नहीं कह रहा, इसे ये मत समझे कि ये मतलब सोशल मीडिया पे खबर चल रही है तो आप इसके ऊपर यकीन कर लेंगे। ये साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं जी, स्कॉट रिटर। उन्होंने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपनी जंगी हिकमत अमली को तब्दील करते हुए अहम सियासी अहदाफ को निशाना बनाया है, और अपना एक हालिया उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी हमलों में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह को बाकायदा तौर पर कामयाबी के साथ न सिर्फ निशाना बनाया गया है, बल्कि स्कॉट रिटर का कहना यह है कि ईरान के इन ताज़ा हमलों का रुख इसराइल की अहम शख्सियात के घरों की जानिब था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये दावा किया है कि ईरानी हमले में वजीर आजम की रिहाइशगाह को बराह रास्त निशाना बनाया गया है, और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नेतन्याहू का जो भाई है वो उस हमले के अंदर मारा गया है, वो उस वक्त घर के अंदर मौजूद था और उसकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, आपको यहाँ पे ये एक और ख़बर दे दूँ कि जो इस वक्त इसराइली मीडिया है वो पहले तो इस चीज़ के ऊपर खामोश रहा, लेकिन जब पूरी दुनिया ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, अब इसराइली गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को छुपा तो सकती नहीं है। उनको ऑब्वियसली ये जो खबर है ये सामने आनी ही आनी है, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो किसी गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी में उनका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। ये कुछ ज़राए से खबरें आ रही हैं, जबकि हकीकत जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ईरान ने कामयाबी के साथ नेतन्याहू के घर पे हमला करके उनके भाई को मार दिया है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी अहम खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि उसी हमले के अंदर नेतन्याहू की भी मौत हो गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसराइल इस चीज़ को छुपा रहा है और वो अभी तक अनाउंस नहीं कर रहा। कुछ मैंने मीडिया चैनल्स पे देखा है कि बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है कि इसराइल इस वक्त इतना परेशान है कि नेतन्याहू की मौत के बाद, अगर तो ये मौत हो गई है, यानी ये मैं खुद से कोट नहीं कर रही हूँ, मैं राना साहब की तरह की खबरें नहीं देती, लेकिन ये इस वक्त तमाम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं कि नेतन्याहू सामने नहीं आ रहा, वो कोई बयान नहीं दे रहा। हालांकि आगे पीछे वो बंकर्स के अंदर छुपा होता था, वहां से भी उसका बयान आता था। अगर इन केस वो खुद बयान नहीं देता तो उसके बिहाफ पे उसकी गवर्नमेंट बयान देती थी, लेकिन वो बंदा अब काफ़ी दिनों से गायब है। उसके भाई की मौत की तो तरदीद वो लोग नहीं कर सके, लेकिन नेतन्याहू की मौत के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका क्लोन तैयार किया जा रहा है। मेरे लिए ये हिलेरियस बात है कि क्लोन तैयार किया जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी चीज़ को ऐसे मौके पे हम लोग सुने तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल अगर आप मुझसे पूछे ज़ाती तौर पे तो मुझे ये लगता है कि नेतन्याहू मारा नहीं गया होगा, वो छुप गया है डर के मारे, क्योंकि उसको पता है कि आयतुल्लाह खामेनी को शहीद करने के बाद उसका अपना भी ऐसा ही अंजाम होगा। अच्छा, इसके अलावा आज एक और क्लिप बड़ा वायरल हुआ ट्रंप का, जिसमें ट्रंप को नहीं पता था कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे साथ भी वही सलूक होगा, यानी उसको भी बहुत बुरे तरीके से मार दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ईरान ने इसराइल के जो वजीर कौमी सलामती हैं जिनका नाम है एतमार बिन गुवेर, उनके घर पे भी हमला किया है। अब ये जो स्कॉट रिटर है इसका कहना यह है कि ईरान ने बाकायदा तौर पे अपनी जो हिकमत अमली है अब वो तब्दील कर ली है, और वो इसराइल की हसास तरीन तनसीबात के बजाय बराह रास्त उनके ऊपर जो अहम रहनुमा है उनको निशाना बनाने में मसरूफ़ है। साबिक ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है इसका कहना था कि ईरान की जानिब से उनके अहम अहदाफ को निशाना बनाना इस बात का सबूत है कि तेहरान अब इसराइल को ये बावर करवाना चाहता है कि उनकी आला तरीन क़यादत को भी अब हम महफूज नहीं छोड़ेंगे। स्कॉट रिटर ने यह भी कहा है कि बैनुल अक़वामी मीडिया और सोशल मीडिया पर एक नई बहस ये छिड़ी है कि इसराइली हुक्काम की जानिब से उनके जानी नुकसान की बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, और
یہ جو ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر یا 1-2 ہفتے کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے گی، یہ دیا ہی صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ ان لوگوں نے جب حملے کیے تھے تو ان کے دماغوں میں 2 باتیں تھیں۔ ایک تو انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب ہم خلیجی ممالک کے اوپر جس طرح سے ایران نے حملے کیے ہیں تو ہم بھی ان کے کچھ حساس تن سی بات کے اوپر حملے کر کے نام ایران کا لگا دیں گے، اور اس کے بعد یہ تمام خلیجی ممالک، تمام عرب ممالک آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے اور ہم لوگ سائیڈ پہ ہو کے تماشا دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تمام عرب ملکوں نے، میری زندگی میں تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ عقل مندی سے کام لیتے ہوئے کسی نے بھی ایران کو بدلے میں جواب نہیں دیا۔ حالانکہ ایران سے کچھ مسٹیکس بھی ہوئی ہیں۔ کیسے مسٹیکس ہوئی ہیں؟ کیونکہ ایران نے 2-3 بار حملے کا نشانہ بنایا ہے سعودی عرب کو بھی اور ساتھ میں ٹرکی کو بھی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ، اور آذربائیجان کو بھی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ تینوں ممالک جو تھے نا، یہ ان کے ہمدرد ممالک تھے، ان کے اوپر ان کو حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو سربراہ تھے، جو صدر تھے، انہوں نے معافی بھی مانگ لی، لیکن اس کے بعد پھر سے حملہ کیا گیا، جو کہ ان کی بہت بڑی بے وقوفی تھی، کیونکہ ٹرکی ان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے علاوہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، آذربائیجان ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو ایسے میں حملے کرنا نہیں بنتا تھا۔ پاکستان نے تو باقاعدہ طور پہ ایران کو یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا سیلف ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو برائے مہربانی آپ لوگوں نے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ کیا گیا تو اس کے بعد جو امریکہ اور اسرائیل ہے ان کو ایک امید بن گئی تھی کہ دیکھنا اب یہ آپس میں لڑیں گے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ آپس میں نہیں لڑے۔ اور ایک اور بڑی مزیدار بات ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے پچھلے دنوں میں یہ دھمکیاں دی تھیں کہ جو بھی ہمیں اپنے اڈے فراہم نہیں کرے گا یا جو کوئی بھی ایران کا ساتھ دے گا تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کل کو تجارت نہیں کریں گے۔ ایسے میں آپ نے دیکھا کہ برطانیہ بلیک میل ہو گیا تھا، لیکن یو اے ای نے بڑا زبردست قسم کا سٹانس لیا ہے۔ یو اے ای نے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپنے کوئی اڈے فراہم نہیں کریں گے، ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ہم ایران کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کریں گے، جس کے بعد ٹرمپ نے جو ہے وہ دبئی کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ویسے کہتے ہیں کہ ہر بری چیز کے اندر سے، ہر خیر میں سے شر نکلتا ہے، ہر شر میں سے ایک خیر نکلتی ہے۔ اس جنگ نے نا تمام خلیجی اور عرب ممالک کو ایک سبق سکھایا ہے۔ سبق یہ سکھایا ہے کہ جس وقت عرب ممالک کے اندر بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی تھیں اور ترقی یافتہ وہ ممالک بننے کی صف میں کھڑے تھے، اپنے تیل بیچ کر وہ پوری دنیا میں امیر ہوئے کھڑے تھے، پاکستان کو تنزیہ نگاہ سے دیکھتے تھے، پاکستان کے پاس نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان تھا، لیکن ایسے میں پاکستان نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے بھی جو ایٹم بم بنایا ہے، آج سارے خلیجی ممالک، آج تمام مسلمان ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو پاکستان اللہ کے بعد ہماری حفاظت کرے گا، اور پاکستان کر بھی رہا ہے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا بھی ہے۔ ایسے میں آپ ذرا یہ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ وہ خلیجی ممالک جو پاکستان سے زیادہ بھارت کو اس کے اوپر ترجیح دیتے تھے، آج ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ مشکل وقت پڑنے پر، انکلوڈنگ سعودی عرب، کہ سعودی عرب بھی کہتا تھا کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے امریکہ کا بھی، تو وہ ہماری حفاظت کریں گے، امریکہ بھی جا کے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو ایسے میں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ تمام عرب ممالک کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو دشمن ہے وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو بھارتی جو ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے۔ تو ایسے میں تمام خلیجی ممالک نے جو نوکریاں دی ہوئی تھیں ان بھارتیوں کو، یہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جاسوسیاں کرتے تھے، اور کس کے لیے کرتے تھے؟ اسرائیل کے لیے کرتے تھے۔ اور ان میں سے یہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک نظر آ رہا ہے، پچھلے دنوں دھرندر نام کی ایک فلم آئی تھی، لوگ بڑا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلم کا دھرندر ایسا تھا، لیکن ریئل لائف میں جاسوس جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور یہ پکڑا کہاں سے گیا ہے؟ یہ بحرین سے پکڑا گیا ہے۔ یہ شخص جو ہے، اس کا نام ہے جی نتن موہن، اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر تھا، یہ وہاں پہ نوکری کرتا تھا، یہ اسرائیل کو جاسوسی کرتا تھا بحرین کی، اور اس نے تمام اہم حساس مقامات کی معلومات جو ہے وہ فراہم کی تھی، تصاویر کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں اسرائیل کو۔ فائنلی یہ شخص پکڑا گیا ہے۔ میرے خیال سے اس کے بعد تمام عرب ممالک، جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو یہ پوری کی پوری جو پالیسی ہے نا خطے کی، وہ چینج ہو جائے گی۔ اور جو آج سے کئی سال پہلے جب کوئی کہتا تھا نا پاکستان سپر پاور بن جائے گا، تمام عرب ممالک کو لیڈ کرے گا، تو لوگ ہنستے تھے، کیونکہ ان لوگوں کی، ان ملکوں کی ترقی کو دیکھ کے اور پاکستان کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے لوگ یہی سمجھتے تھے۔ لیکن آج وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ سچ ہوتا دیکھتے ہوئے، ہم کتنی بلسڈ اس وقت کی جنریشن ہے کہ ہم سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنے والی جنریشنز کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کے اندر جو نا قہر ڈھا دیا ہے ایران نے، اور یہ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تل ابیب کے اسپتال کے اندر براہ راست یہ شخص جو ہے، اس کے مناظر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں،
کہ جناب یہ موساد کا سربراہ تھا ڈیوڈ بارنیا، اس کی بھی لاش ملی ہے، اس کی بھی ہلاکت ہو گئی ہے حملے کے دوران۔ اس کے علاوہ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ڈائلاگ اردو کا بھی نظر آ رہا ہے، ریفرنس میں آپ کو دے رہی ہوں، تمام اخبارات میں اس وقت یہ خبر چھپی ہے کہ نتن یاہو کی ہلاکت سے متعلق ایرانی میڈیا کے اوپر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے نتن یاہو کو مار دیا، اور اللہ کرے کہ یہ خبر سچ ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو اسکرین کے اوپر یہ مرا ہوا ٹرمپ نظر آ رہا ہے، اور یہ دی سمپسنز کارٹون کے اندر پریڈکشن ہوئی ہے۔ وہ لوگ جن کو سمپسنز کارٹون کے بارے میں نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ دجالی قوتیں جو ہیں انہوں نے اس کارٹون سیریز کو بنایا تھا، اور وہ جو حرکتیں کرنا چاہتے تھے کچھ سالوں کے بعد، وہ اس کو کچھ سال پہلے ہی ریکارڈ کر کے آن اسکرین آپ کو کارٹون سیریز کی صورت میں دکھا دیا کرتے تھے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ ہوگا، اور جب وہ ہو جایا کرتا تھا تو وہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے کہ سمپسن کارٹون کے اندر تو آج سے اتنے سال پہلے یہ دکھا دیا گیا تھا۔ تو یہ جو کارٹون سیریز ہے اس کے اندر بتایا گیا تھا جناب کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 2026 میں اس کو مار دیا جائے گا، اور 2026 میں ٹرمپ کی ہلاکت کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ایسے میں ٹرمپ نے خود یہ بات کر دی ہے، اس کی خود کی ریکارڈنگ سامنے آ گئی ہے کہ اس کو بھی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ انجام ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جناب باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے اندر بہت بڑی تعداد میں نقصان ہوا ہے، بلڈنگز کو تباہ کیا ہے ایران نے کامیابی کے ساتھ، اور 1100 فوجی ان کے جو ہیں وہ ہلاک کر دیے ہیں، جہنم واصل کر دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ ایرانی میزائل حملے میں ان کا خفیہ ایجنسی موساد کا چیف ڈیوڈ برنے ہے جی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور باقی سب کی ڈیتھ کے اوپر تو یقین آ گیا ہے، صرف اور صرف اب نتن یاہو کا کنفرمیشن جو ہے وہ چاہیے، وہ رہ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ سچ ہو تو اس کے بعد تمام مسلم امہ اس کے اوپر جشن منائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز، اساسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔